آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني أمي أوفس لما يفولي لما أوفو أرجنا كندون كفولي لا كيسي فولي نما فولي بركة فولي سبتي فولي فولي مي ني أنيافو أنكس لما يبال مايا أنكس لما يتي أمي دو فرا سبتيكا أمي ألو تعالى دالي كنم فولي سنمان نغيانيني أو نكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نيني لالي كان بلبليه نيني ريكومانداسيون بلبليه على كرسول صلى الله عليه وسلم أيكما كان سينمان بامنو نياسي أكا الصحابة بلبلي فلادوما. أبو ذر وي على كراك الصحابة بلبلي دوي أكا الصحابة وجمع. أبو هريرة وفنا الصحابة بلبلي دوي أكا الصحابة بلبلي وجمع. ala kara ye kuma kan senman belebele do nyasi nin cɛ belebele filama lalilikan bonda kɔnɔ nin lalilikan yɛrɛ tuma dɔ a bɛ do ɲamariya bonda kɔnɔ ka da kan ala kara ma kojugu foyi nata ka a lase a mantow ma ni hɛrɛ tɛ a ka sahabaw a ye lalilikan ɲumanw le fɔ a ka sahabaw ye ni anw tulo dola sahabaw ye lalilikan min sɔrɔ ka bɔ ala kɛra yɔrɔ anw fana ka kan ka nin lalilikan ta an ka ɲɛnamaya la ka labaraliko ɲuman na ka a faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla. alhamdulilahi rabbil alamin. an bɛ abu dharri ma ɲininka o ye ala kɛra ka sahaba belebele ye. an b'a damina abu dharri ma. abu dharri yalaw est ce que ala kɛra ma lalilikan dɔw di ma wa k'a di ma ni sɛbɛkɔrɔ dili ye wa a y'a f'i ye k'i bolo kɛ ni lalilikan na i kana to ni lalilikan ye b'i bolo. abu dharri bɛ na ne ni aw jaabi. abu dharri bɛ na ne ni aw baroɲɔgɔnya. abu dharri bɛ na ne ni aw kumaɲɔgɔnya ni lalilikan belebele min ni kɛra y'a d'a ma diliko ɲuman na. alhamdulilahi rabbil alamin. ahmadu bɛ nin lakali a ka gafe kɔnɔ an ka alimami belebele fi mustadrak ahmad a ko ni hadisa min nana ka bɔ abu dharri fɛ qala a ko amarani khalili sallallahu alayhi wa sallama bi sab'in ko danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ne teri n kanuɲɔgɔn n diyanamɔgɔ min ye ala kɛra ye ne ma nin kisi b'a ye ko ala kɛra ye ne ɲamariya ni baara belebele 7 ye ko n ye n jija ko n kana baara belebele 7 nin to yen ko n y'a ta k'a labaara n ka ɲɛnamaya la. kira ye a ɲasin a ka sahaba dɔ ma a ka sahabaw cɛma a ye lalilikan belebele 7 ta ko ala la mɛ ni lalilikan belebele 7 d'i ma y'i jija k'a ta ni latangali tali ye. a ko lalilikan fɔlɔ kira ye min fɔ n ye sallallahu alaihi wa sallama amarani bi hubbil masakin. ala kɛra ko ma ko n ye bolokolonw kanu n ye dɛsɛbagatɔw kanu se tɛ mɔgɔ minnu ye n kana olu boya ɲɛ bila n dusukun na n ye kanu ɲasin pauvres ma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce conseil riche là à Abu Dharr. Les 7 conseils, le prophète a commencé par quoi? Abu Dharr, il faut aimer les pauvres. Bolo kolon, c'était moi mounou yo kanu. Un conseil, si on a besoin de décortiquer ce conseil là, est-ce qu'aujourd'hui anou ka wati la bi? Est-ce que jate be desebrato kambiwa? Est-ce que an mako be moula bi c'était moi mounou yewa? Est-ce que nous yere kuma be dilo ma jamala wa? Est-ce que nous yere jate ni me an ka sigida wala wa? Ni adamadem bana kala ka foko setiye ibeke mo majigini ye jama chama ibeke mo langfoni ye jama chama kuma yerete saraila kuma te kuka kuma dima ikal lalilikan yerete mna kuma te kuka ta lalilikan yinife ele koni me jama chama me bunyatika placité diva al nasoro i yere fadon chama ke koroye ele ka korono beye tumado yere le ubeka haklimaye
mais comme c'était eye sebe mo munu ye kuma ka be nyasi olema kira ba fo Abu Dharri desebato kanu c'était mo munu ye o kanu wallahi ni bonda anye to ni bonda kono anye boala da bele da ela ni bonda la ama dam na kan na fulutiguma kata se anka se kolawma kata se loyoro ni place pe mo munu bulu kata se tumado mo munu yere ni Allah taala e diplôme mbado ma e kata se yere mo munu no kala ni me an yere e maflali ke almamu yere ka bunda kono wala ma wajibili kala ka bunda kono anye maflali ke ni kelingele na bela kafoni na kanunu bela kafoni jo maflani fana wi oni fana utesiki ka baroke o ka bunda te dala ka fana wi onu ni mo mi me ko kelema oni mo mi me se kelema onu lu le be do kelen ka bo kelenye fana u mandi na folotugu ye na folotigi yere na nyala la fana ka be monele abe ka kono ka fo ko fana ya adamaden yere ka la nyini ne subhanallah lu kono ro mafle lu tigi de unchema sete minye kumate sarala amiria te nyanyini kumate yere ko ka miria nyini ngafe donc bolo kolo nya kala on bolo bi toma sere jugu bayeni Allah taala mo min la jarabi bolo kolo nyala kerako aka sahaba te bele ma Abu Dharr amarani bi hubbil masakin ko ala kera yenya maria ko nye fagana kan. Le prophète m'a demandé, m'a recommandé d'aimer les pauvres. Est-ce que tu aimes les pauvres? Ton frère ou ton cousin ou tes proches qui n'ont pas les moyens, est-ce que réellement tu aimes ces personnes-là? Wallahi o mandiye alo ka téléphone na kuma mandiye parce que ekole ko setoye o luka baro baye muye ole warkoye kasoro sele toye ama Allah taala dalika ni famiyal ko madi ambe malamu kala alama ahinana de sabatawla alama ahinana alama seke mo munuye alama ahinana la alama o kanuni o tindi dola anna aflana ala kera kwama wa dunubu minhum, il faut t'approcher, il faut les approcher. Au Canada diama yede yegberawla subhanallah kuma kan fla akuma kan fla bena loyoro ye bolokolon kanu ye banfana ka gbere ola wa dunubu minhum, il faut les approcher gbere ola ino ye sigi ino ye baro yo hakilina taw fana do wa amarani ala karabana fana ka nyamaria an anzura ila man huwa duni. Et le prophète m'a demandé, m'a recommandé de regarder toujours, de ne pas regarder devant, de regarder toujours derrière. Modo obey. Nyem kofela maflengana mafleli ke katanye fe koro yedi. Nyem mafleli ke wati be alaye fisamantia dimma katme mo munu ka konyo lu mafle. Minu ni ala taala ye seko ye katme ka kongana nyalo lula de. No tabenga limanya majigi. Kira ko sallallahu alaihi wasallam ye mafleli ke wati be kata mo munu bi duguma. Et kana mafleli ke kata mogola mo munu bi sanfe wala anzura ila man huwa fawqi ko ngana fleli ke kata mo munu bi sanfe abana fana kan nyamaria wa amarani ala kara nyamaria an asila rahima konye sinji tugu konye balmaya tugu konye adamadu faranyonka konye sinji dulu konye njija kan boloka la kusebe anyan njija kan ka sinji tugu anyan njija kan ka balmaya tugu anyan jija kanka silamaya badenya julu anya sabati ka baraka bado ala karako Abu Dharr jija yetuguni ke sinji julu la wa in adbarat al ni sinji julu ya kodu al ni sinji tige lobe tige mola ele yi jija ka tuwati be wa amarani ala karabana fana kanya maria an la as'ala ahadan shay'an ko ngana adamaden foy manyini nga fena fonye nga nyini ngali nyasin Allah taala ma nimma ko be kokola nyini ngali senima nyasin Allah taala ma wa amarani an aqula bil haqq nine ka bole ni ko bebi ala kara ko Abu Dharr ma ifana yi jija ikuma kam mbotu da yetuya fo wa in kana murran al ni tuya kala fenye feni kakuna al ni be kele ibe jebe ibe neni kuma kan korombe fima parce que yetuya fo ala kara ko ma ko tuya fo de ke tuya fo lu chebo de ke tuya dungo chema de ke mo chema mo munu neme tuya fo al nasoro na mandi mo yi tuya fo al ni tuya kuna yala katme jala faraka tuya fo al na kuna yala katme fenkan femin kakuna katme fembeka
ala kara ko ma ko nye tiɲɛ fɔ ali tiɲɛ kunayala wa amarani an la akhafa fillahi lawmata laimin ko kan to ala ko la kun kana sila nenninkɛla foyi ka nenni ye nin partini yɛrɛ karamɔgɔw mako bɛ nin na nin partini yɛrɛ diina baaralaw mako bɛ nin na ko n kana sila nenninkɛla foyi ka nenni ye jarakilikɛla foyi ka jarakili ɲɛ ko n ye sila ala ɲɛ n yɛrɛ to alaw taala bolo n ye tiɲɛ fɔ hali ni tiɲɛ ka kunna kuma fɔtɔ n ma tiɲɛ fɔ waati ko n kana n kɔmunu k'a mafilɛ n kana ɲalo ala k'a mafilɛ i fa o bɛ neni i ba o bɛ neni i ka fami o bɛ neni i ka kabila bɛ neni i ka jamana bɛ neni i yɛrɛ bɛ neni i bɛ se burujala i bɛ neni adamadenw bolo tiɲɛ fɔ waati ala kɛra ko abu dharri ma ko i kana sila jarakilikɛlaw ka jarakili foyi ɲɛ k'i to ala ko la walama k'i to ala baara la subhanallah wa amarani ala kɛra bana fana ka ɲamariya an akthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah kera bana komma konye foli ke chayali bonda kono konye la hawla wala quwwata illa billahi konye foli la chaya nin sigini me wati nyeto fola la hawla wala quwwata illa billahi la hawla wala quwwata illa billahi la hawla wala quwwata illa billah ni fana ye kumakan ye ala kɛra ka kumakan min ɲini a fɛ dɔw kɛtɔ fɔla ma n y'a fɔ suɲɛ joli la hawla hadisa gbɛrɛ la a fɔ ɲɛ gbɛrɛw bɛ mɛ la hawla yɛrɛ waati dɔ la i mako tɛ k'a fɔ i y'a kɛ suɲɛ 100 walama suɲɛ 80 i sigini min yɛrɛ ma i bolo bɛ ji la i bolo tɛ ji la o i bɛ kan ka taama i sigini ma i bɛ kan ka kɛwale dɔ kɛ i sigini min ka salon kɔnɔ i t'a fɔla waati bɛɛ la hawla wala quwwata illa billah nin duwawu kɔrɔ ye di la hawla cogoya tɛ yen yɛlɛmani tɛ yen k'a fɔ ko danfɛn dɔ de bɛna yɛlɛmani kɛ ne ka ɲɛnamaya la danfɛn dɔ bɛna ko dɔ la don ne ka ɲɛnamaya la danfɛn dɔ kɛtɔ labɛnni dɔ kɛ la ko yɛlɛmani tɛ yen wala quwwata fanga fana tɛ yen k'a fɔ ko fanga bɛ danfɛn dɔ la fanga bɛ jinɛ sɛtana dɔ la walama fanga bɛ dɔ la min kɛtɔ fanga imposé la ne kan min kɛtɔ yamaruya dɔ ɲinina ne fɛ illa billahi fo Allahu taala yɛlɛmani ani fanga o masa ye Allahu taala ye ye Allahu taala ka yɛlɛmani y'o lasigi a ma ye fanga fana y'o di ala ma ko ala le bɛ nin bɛɛ kɛ ale le bɛ nin bɛɛ yɛlɛma donc ko abu zarri i dalabaro ye kɛ la hawla wala quwwata illa billah kɛra banna ko di fa innahunna lalilikan min ni ala kɛra y'a di i ma sisan ninnu lalilikanw surtout kumakan laban min ye la hawla wala quwwata ye o kumakan min kanzin tahta al-arsh nin bɛ ka bɔ adamaden ka ɲɛsigi belebele la a bɛ fɔ ɲɛsigi min ma ko trésor a bɛ fɔ ɲɛsigi min ma ko sanu kɛsu a bɛ fɔ ɲɛsigi min ma ko hɛrɛ kɛsu Allahu taala kɛni bɛ ka min kɛ ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ min sabatini bɛ arisu duguma ladilikan fɔlɔ ko an ye fanganaw bolokolon an y'o kanu an dusukun na an ye ba fana ka gbɛrɛ o la ladilikan filanan ko an ye mafilɛli kɛ an bɛ mɔgɔ minnu ye an kana mafilɛli kɛ mɔgɔ minnu b'an ɲɛ n'an bɛ filɛli kɛ an kana an ɲɛ kɔrɔta a nafolo min bɛ karama sira bolo tɛ ne bolo i kana o mafilɛ ele ye mafilɛli kɛ ele yɛrɛ fana bɛ adamaden joli le ye i ka ɲɛnamaya la ala kɛra ye ɲamariyaw la a banna ko di a ye ɲamariya ko n ye sinji tugu n kana badenya fara ka baden nin kumakan ta k'a laseya ka baden nin kumakan ta k'a laseya ne tɛ foyi la badenya la ka badenw fara ka wuyaw fɔ ka manamanakanw fɔ a bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko sinji badenya ale min bɛ kuma na k'a da la bori a ɲɛnɛ k'a fɔ jɔ bɛ ale le bolo k'a sɔrɔ wallahi badenya fitina bilala le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kuma ta waati bɛɛ ka badenw kumakanw lakali k'a sɔrɔ ale le ye fitina ni shetana ye k'a sɔrɔ a t'a kalama e bɛ baden dɔw ye o ka badenya la kɛlɛ foyi tɛ yen mɛ a kelen pe kumakan a bɛ nin wele a bɛ nin wele a bɛ kɛnɛmamɔgɔ wele a bɛ kɔkɔmɔgɔ wele mɔgɔ minnu yɛrɛ da mankan tɛ ka don badenya ni fami kuma na a bɛ badenya kuma lase o bɛɛ ma wallahi o tigi ye shetana ye n'a kɛla cɛw la shetana cɛman don n'a kɛla musow la muso shetana cɛman don fami ko ye gundo ye fami ko ye sekere ye famiw ka kan k'o ka ko ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fami na mɛ ale yɛrɛ kelen pe kosɔn bɛɛ bɛ bɔ fami ka ko bɛɛ kalama ale kelen pe kosɔn bɛɛ tolo bɛ don fami ka ko la ni k'ale ma ɲininka ale ɲɛnɛ k'a bɛ baara min kɛla baara ɲuman don k'a sɔrɔ ale le kani bɛ ka badenya nɔgɔ ale le kani bɛ ka badenya tiɲɛ ale le kani bɛ ka sinji yɛrɛ kasa ka sinji lɔgɔbɔ ɲɔgɔn na mɛ a t'a ka defo ye setanamɔgɔ b'o cogo de la ale t'a ka defo ye waati bɛɛ ale ye fɛn le ko ka birifani d'ale ma a bɛ fɔ birifani min ma ko jo birifani
kasoro makun o ta yira la ka fo ko don ko joto fe adamaden do yere be kelele man do luye olu hakili kabo kuma chama ni kuma lakolo ni kele lakolo ma il préfère ne pas parler sinon a chama na ele mi meka nga kuma ka boni badon ye ki badon fere ka sinji tien ka sinji fara wallahi ele ye shetana le place foi ti bolo Allah taala fe fo jahannama kadaka hadisa yo ko fo anye ala karaka hadisa ninye sinji ye badenya sinji Allah taala ka danin ko fe fen kelempe min lola Allah taala nyakoro ko ala ne ye sinji ala mogo ye ne sinji tu ala nye fe yo tu arjine kono ala mogo kela sababu ye kane fara ala nye fe yo fana fara jahannama kono Allah taala ye ni la yuruta sinji ye badenya ye an fawni an baw ele be se sinji ni tala chogodi ele yika hakli doya mafle ka adama don baro mafle problème me famille kelengel na bela du ko ka famille bena ka problème interne famille bena ka problème olu ma ba ka problème réglé la e beta mo boreka e ka famille problème ta kata la olu koro he ni koye komina bana be farafina la bikaschaya e ele beta ni ka famille ka problème me mo fe olu yera ka problème ka bon aka bulin ka teme awtaka mais a chamana ame duwa ke islama be alama ansona hakilila alama ansona sabarila alama ansona munyuna kadaka ni Allah taala adama den jidi sabarila a chamana ele kam makun abeka do kono ka foko deseni fugariale e pourtant e kam makun o ye here baye ema kadaka ndafla lebe keleke ni ye adama den ni sugula ka to jogo sugu ninka yake ko mi nyanta la na mal lalili kame ya to ye banga duwa kai kadaka wati do nato sela ayere keto ayere sorola kasoro ale mala be kan aminke amman kutube ciena bebolo ale nyene ka fa be minu welela badenya ko labolila anyene ka fo ka be kan ayere kun seninya kasoro akani me ka ayere exposer le mo nyakoro kadaka adama do ye haklimaye nini mo mena na mena sigini dolika bola a chama na bebe nyongono ka famiyal ko madi ambela ka funma Allah taala bulu ala mukela ala kara ko ni sahaba kema ijija ye sinjitu ni kalon ka fo ki ka sinjitu makune be se sinjitu la itake makunye alhamdulillah ala kara bana aya nya maria ijija yi ka nyiningali nyasi Allah taala ma ni be manyiningali ke ni be demaninke ni be demeninke yi ka demenini nyasi Allah taala ma kera bana fana aya nya maria kwama ku yijija ye ke ladiriye ifotani ke tawla ikumakan ye tunya fo alna kuna yala bi mo munu manka bo bi ni be yo le tunya fo lawe bi mo munu be nenni be ye bi yo le tunya fo lawe ala kara do ko ni sahaba tema ko sahaba tema mi fiye ejija ni be kuma kan ye ke tunya ye alna kuna yala alna gbele yala alna soro i yere somba la ye kuma kan fo tunya bunda kono kera bana kwama ko ni be koko ke yake ala kokuso ni fana ma ke ala kuson wati i jija kini tolomalo nenninkelaw kan nennina ni ne yenin kesise mena neni ni yenin keta mena buruja ni yenin keta mfani mbabe na neni ni yenin keta damfendo keton nenna ele beslan nenni nenya kiba ala koma kiba ikat sebe keli koma mo na ka bara beti obedo munafiku ya bunda kono kadaka ala kera nenna a jebela abuna kabala afola kera mako fato afola mako kumfe kuma fola kuma kan te mi mafo ala kerama e ayere be fola ala masu anitle do ko deme ala bolo ko musobe ala bolo e kuma kan cheka dugu ko ko kan kuma kan bo afola alama afola ka kidema e yison imison ya ke kanya dobe fima ma ke kanya dobe fima e jadi e yere yeni bolo kono iti ta ke kanya do ye fima kito tuma kan ole kan de tu veux pas obena kumima alni sigli ka sokono ko ere date ko foi la dobe na fima ini mote ko kelema dobe na fima ini mobe ko kelema dobe na fima lo ele ere le kanki kanyana maya maflesa ne sona dobe foma mason dobe foma ne yinjika doye foma kanto ala koka doye foma kanto ka tuaka ne ka here ninka kuna dia bodela ka famiyal ko madi ambela ka funma ala taala bulu ala mokela ala kara ya nyamaria kwa ye tunya fo alni tunya kuna yala afana kana slan jarakili kelaw ni nennin kelaw kuma kan foye aya tabeke ala koson alna nenina ka jebe wala man nennin qualité lalaka kera bana kwama kwa ye foli la chaya aya foson la hawla wala quwwata illa billah
aya foli la caya yelemani mansa fanga mansa yelemani tey fanga tey fo Allah taala kada kan kuma kan selma nunu olu le ye trésor ye olu le niyoroba ye olu le sanu kesuye min sabati ni me arsu duguma ki makono ki kinyasiye ima ka famiyali ko madi ambe ma ala mukela ala kara ye lalili kan senmandi Abu Dharrima neni e ka ganga lalili kaninta an ka ganga an kloma lo kosebe ka lameni latangali lameni kuma kameni kono ya neni e sona maso ambe yan sonye nina ama sonye yorodma ala adam mafleli la an kana mafleli ke mo munu ban sanfe anya mafleli ke aw me mo munu nye an kana mafleli ke mo munu ni nafolo babo bolo katme anka anyo lutoy olu yo kan nafolo soro chugo mina e mado ele ye mafleli ke ala ye hera do ke eye ama ke mo ye mo mini me eduguma kana ya rebe edabi ta doctor soula kata damfendo soro adama dendo soro olu deseni me kallo o senga edo be se lola isenga e be se tamana e be se burila e be si kasporu kela me do be olu malo femiye tamaye olu malo femiye buriye olu ba nata ni ala be se kene ya ere dila olu ma o yelo o senga olu do san yirika ulete o be traitement d'accord o malo ba ke chomi don slamaw anya don ka foko ni yoroni neni e bela ka foni ni yoro benina anya fela mafleli la sanfe mo la anya mafleli ke mo la mo minu be anduguma na kalate ame Allah taala kam masaya na ka foni seriya nyuma la sigi ama ka famiyal ko nyadi ambela ka foni ma Allah taala bulu ala mo kala alhamdulillahi rabbil alamin anfau ani ambaw nambola ye amena nyere soro ni ala karaka sahaba ca belebele gberaye sahaba mina be fama ko Abu Hurairata Abu Huraira e kiraka sahaba ye aka sahaba belebele chama no anye to folo ni Abu Zarri anya ka lalilika belebele woron vla mini kira ya foye abena na kuma brofo anye ko kabo ala karaka lalilika ni recommandation na ala kara ye min dama kwa ya bulukala ni hadisa min Allah kali ambolo ni fana ye hadisa fulana ye kabo hadisa la Abu Zarri radiyallahu anhu alama ala diyanama abeni kuma kan la kali kabo damfo ka so herma kuma kan senmana akodi ko ala ka dusagbe da ko adamade ika sulamu kelengele nambe ikolo tuuda kelengele nambe ikolo tuuda kelengele nambe ko anka kanka abela ka funi sarakabo ala kara lo yofo ay sallallahu alaihi wasallam ko adamade ijija ibolo mi nabe fama ki bolo kunande kolo tuuda kelengele nambe ifari kolo tuuda keme sabani ko ka damna ibolo kunande uma kasi kumero kuma kasi soroma kasi kamakuma kasi nonkonkuruma nunu be kuru munu ke anika poanye ni kelengele nambe ko anka kanka an fari sarakabo islama be sa fari sarakabo la chogodi I fari kolo tuguda keme sabani ko ni be se sarakabo la ibolo chogodi kwa nyan dija ala ka dusagbe dan ko ala kera ya nyini anfe kwa nye an faru ni an kolo tuguda kelengele nan be sarakabo an fawni an baw an yan kuloma lo ko sebe ni hadisa la ni ye hadisa belebele ye ala kera be neni aw lashu ala kunymaloni na an yere kuna ala kunymaloni na an kolo tuguda wala ala ye andan kanke adamadenye ayere fana makobe ko belebele do lani adamadenya bunda kono neni e ka kanka minke ala ka dusagbe da ka ala taala ka karamani ala taala ka fonseri Allah sigi ama ka tanu ka fo baranymala ay minke anyi ka famiyal ko madi ambela ka fotno ala taala bul alamu kala alhamdulillahi rabbil alamin afala fa kullu tasbihatin sadaqa ame subhanallah foke ka fodoro subhanallah ko e sarakaye abe ko mi be kan ki fari kote do saraka bo wa kullu tahmidatin sadaqa ka fodoro alhamdulillah o fana e saraka baye wa kullu tahlilatin sadaqa ka foko la ilaha illa allah o fana e saraka ye wa kullu takbiratin sadaqa ka fason ko allahu akbar o fana e saraka ye wa amru bil ma'ruf sadaqa kamogo wajibi kamogo nyamariya baranyma kelila kamogo lali kalali kandi dema kadi muso makadi chema kalali kandi signyodo makadi terido ma wala makamogo do wole ka conseil nyuma la ko be saraka de o be saraka anika adama de gbenka bo baraju kelima ko fane saraka ye ko ni be ko fe ayeni name ko sabade subhanallah anya konte o ye foloye
alhamdulillah o ya filanay la ilaha illallah o ya sabanay allahu akbar o ya naninay ka adamado nyamariya barajuma kelima o ya lorunay ka adamado gben ka bo baraju kelima o ya aworonay ko ni fem woro min be folani fen do be se ni place ta lay bolo kewali do be niyo ka be ni be place ta abe ko mi yi fari kolo tuguda kelengele na be saraka bo tele kono o ye munye rak'atani yarka'uhuma min ad-duha subhanallah wala gaseli min katu bolo lofla min katu bolo mi wala gaseli abe ko mi wala gaseli be na kanani bela kafoni datu wala gaseli be ni be representer alhamdulillah foli subhanallah foli allahu akbar foli la ilaha illallah foli ibena na kuma kaminu be foni ko lofla min selti bolo wala gaseli ko wala seli bi ifari kolo tuguda keme sabadin ko bela ka foni saraka bo tele kono subhanallah kam minna mo jolbe awna mimeni wala seli mo jolbe slamawla mimme afari kolo tuguda kelengele na be saraka bo allah taala e dinani do kan no sa boda nyuma dila ma dinani naka ala tanu ka ala konyumalo ame baraji soro ame ban fana ka ala konyumalo anna fa belebele do yemuye ole wala seli slama jolbe wala seli Slama yɛrɛ maa lɔn fɛn min ye wala seli a bɛ fɔ seli ma ko salatu duha silamaw maa lɔn a bɛ daminɛ waati min a yɛrɛ bɛ ban waati min a yɛrɛ waati kɛrɛkɛrɛnni yɛrɛ a waati ɲuman ka kan ka kɛ waati min seli nin yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn kun ɲuman kama anw ɲɛnɛ k'a fɔ nin seli ye mɔgɔkɔrɔbaw ka seli le ye an ye nin seli ɲɛsi mɔgɔkɔrɔbaw de la ka da kan an sɔrɔla k'an ka mɔgɔbaw le ye nin seli kɛla an sɔrɔla ka an faw ni an bɛnbaw ni an baw n'an mamamusow ye nin seli kɛla an fana hakili la k'a fɔ ko nin seli ka kan ka kɛ le n'i kɔrɔla ka sɔrɔ nin bɛɛ la ka fɔ ni nin si tɛ ɲɔgɔn ye sila la seli nin ka kan ka kɛ ne bolo cogo min a ka kan ka kɛ e bolo cogo la a ka kan ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw bolo cogo la a yɛrɛ ka kan ka kɛ anw de bolo bi anw minnu bɛ denmisɛnniya yɛrɛ 12 la nin waati anw minnu bɛ san 40 ni san 50 la anw minnu bɛ san 30 ni san 20 na fanga bɛ anw minnu la bi anw de nin seli ka kan ka an fari kolo tuguda 300 ni kɔ bɛɛ la ka fɔ ni saraka bɔ Allahu taala ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla ni Ala sɔnna an bɛna kuma nin seli kɛcogo kan nin seli bɛ daminɛ waati ma nin seli yɛrɛ ye lɔko joli ye ni Allahu taala sɔnna an bɛna kuma o kan ni Allahu taala ka di ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni Allahu taala bolo Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ani an baw an bɛna to wala seli bonda kɔnɔ aw ye hakɛ to alo wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah mala tanu an bɛ video la quoi an bɛ direct la n ko an bɛ kawandili la e bɛ fɛ ka maɲiningali de kɛ ah ok alhamdulillah inshallah n'ala sɔnna kɔfɛ an bɛna kuma alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna kuma walagaseli kan an tɛ se kumana walagaseli kan f'an ɲɛna ka na ala kɛra ka sahaba gbɛrɛma ɲininka abu zarri o y'a ka hadisa ko fɔ an ye ko walagaseli bɛ subhanallah fɔ plasi ta a bɛ alhamdulillah fɔ plasi ta a bɛ la ilaha illallah plasi ta a bɛ nin bɛɛ ta abu hurayra ta an bɛna ka na e fana ma ɲininka e bɛna ka na an baro ko ɲuman na abu hurayra ta ko ala ma Allahu taala diɲɛna ma a ko ko ala kɛra nɛɛma ani kisi b'a ye riwaya do ko abu darda abu hurayra to ko ala kɛra ko nɛɛma ni kisi b'a ye ko ala kɛra ye lali ni lalilikan belebele saba ye ala kɛra ko ma ko abu hurayra kana ni lalilikan ye k'a to yen jija y'i bolo k'a la y'i yɛrɛ di ni lalilikan ma kira bɛna lalilikan senima nin di abu hurayra ta ma lalilikan nin bɛna di sahabaw ma lalilikan nin bɛna di ala kɛra manton kelen kelenna bɛɛ ma ne ni e bɛ an yɛrɛ ye ala kɛra ka mantonya min bonda kɔnɔ ni Allahu taala ka di ye kira ko sallallahu alaihi wasallam lalilikan belebele fɔlɔ min dila ma y'i jija y'i bolo k'a la a kana tila i la dɛ
o ye mun lalilikan ye a fɔlɔ an faw ni an baw ko an y'an jija tile saba su min bɛ don tile saba sun tile saba min bɛ don karo la ala kara ko Abu Huraira ma y'i jija I kana tolo ni sunna dɛ y'i jija kalo tile saba y'i jija y'a sundo oni tɛnɛlo sundo tɛ kelen ye oni alimisa fana sundo tɛ kelen ye tɛnɛlo sundo tun ye ala kara ka sunna ba ye alimisalo sundo fana tun ye ala kara ka sunna ba ye ani karo tile tan karo tile saba ye do karo mɔgɔ kɛtɔ ma ɲininkali kɛla nin tile saba bɛ don waati jumɛn k'a damina silamɛw ka kalo a b'a kɛ a damina de la wa walama a cɛma la wa walama a laban an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ silamɛw ka kalo a bɛ fɔ kalo min ma ko ka kalo tile saba sun don tile saba nin yɛrɛ a sun bɛ don waati jumɛn de ni Alahu Taala sɔnna an bɛna kuma kan k'a damina silamɛw ka kalo tile 13 a tile 14 a tile 15 an b'a fɔ kalo min ma ko farafin kalo a tile 13 a tile 14 a tile 15 alhamdulillah mais ni anw ma sa dola a tile 13 na a tile 14 ni a tile 15 est ce que an bɛ sa dola waati gbɛrɛ wa alhamdulillahi rabbil alamin baasi foyi t'a la tile saba nin bɛ se dola I bolo karo damna na k'a saba tugu ɲɔgɔn na walama kalo cɛmala la k'a saba tugu ɲɔgɔn na walama kalo yɛrɛ laban na k'a saba tugu ɲɔgɔn na dɔw kɛtɔ fɔla ko anw ɲɛna k'a fɔ ko a tile saba min bɛ donna k'a bɛ don seulement silamɛw ka kalo tile 13 walama tile 14 ni tile 15 a waati ɲuman de b'o ye waati kɛla ɲaɲa bato bonda kɔnɔ waati dɔ fana bɛ privilège dila o ma a bɛ komi sufɛseli ka ɲi waati bɛɛ su kɔnɔ mais su talan sabanan fana privilège dila o waati ma waati min man jan fajiri seli la n'o tɛ sagafo seli kɔfɛ I bɛ se k'i ka su seli damina I b'a damina I b'a kɛ minuit la comme I b'a kɛ 1 heure du matin comme I b'a kɛ 2 heures du matin comme I b'a kɛ 3 heures du matin comme I b'a kɛ 4 heures du matin n'a sɔrɔ fajiri seli ye 5 heures ye a waati min ka ɲi o le waati min man jan fajiri seli la donc tile saba min bɛ don kalo a bɛ se kɛla kalo damina na k'a saba tugu ɲɔgɔn na comme I bɛ se a kɛla karo cɛma comme I yɛrɛ bɛ se a kɛla karo laban na baasi foyi t'o la tile saba min bɛ don mɔgɔ bolo karo donc ala kɛra ko sallam k'i jija I kana ɲina tile saba min bɛ don karo an y'a dɔn cogo fɔ sisan ko baasi t'a la karo damina na waati min k'i diya karo damina na I bɛ se k'i ka tile saba don damina k'a tugu ɲɔgɔn na ni k'a lɔn k'a fɔ ala la I ma tan sɔrɔ k'a don waati I bɛ se a donna karo cɛmala la o kɔrɔ ye di tile 12 I b'a damina o la ni masa o la I bɛ se a kɛla tile 13 donc baasi foyi t'o la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ma Alahu Taala bolo ala m'o kɛla mais waati min ka ɲi ni waati kelen-kelenna bɛɛ la o le ye k'a don à partir de silamɛw ka kalo tile karo 13 ni 14 ni 15 na mais waati gbɛrɛ minnu ko fɔla an bolo a bɛ se dola o bɛɛ la k'a fɔ nin na k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ma ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw ala kɛra ye nin ladilikan seniman di k'a y'a jija ka tile saba don karo komi an y'a fɔ cogo min a filanan ladilikan filanan ala kɛra ko a ma sallallahu alayhi wa sallama wa an la anamu illa ala witrin ko n kana diɲɛ ɲasi ma ka sunɔgɔ fo a ye kɛ ka sɔrɔ n ka witiri kɛli n kana diɲɛ ɲasi ma ka n ka suseli datugu fo n ye n ka suseli datugu ni witiri ye mun ye lɔ kelen min bɛ kɛ safuw kɔfɛ lɔ kelen min bɛ kɛ an ka nafilaseliw kɔfɛ sufɛ tuma dɔ n ye lɔ fila seli n bɛna lɔ kelen ta k'a datugu a bɛ fɔ o ma ko witiri walama n ye lɔ 4 yɛrɛ le seli nafila bonda kɔnɔ sufɛ n bɛ fɛ k'a datugu n bɛ lɔ kelen ta k'a datugu n'o ye a bɛ kɛ lɔ 7 walama n ye lɔ 6 de kɛ fila sigiyɔrɔma 7 n bɛ fɛ k'a datugu n bɛ witiri ta k'a kɛ lɔ kelen ye k'a datugu walama n ye 8 kɛ fila sigiyɔrɔma 4 n tilal'o la n bɛ fɛ fana alhamdulillah k'a datugu alhamdulillah n bɛ lɔ kelen kɛ k'a datugu k'a kɛ 9 lɔ kelen min bɛ n'a kɔfɛ saba laban a bɛ fɔ o ma witiri loru kelen min ye loru laban a bɛ fɔ o ma witiri 7 fana laban kelen min bɛ 7 kɔfɛ a bɛ fɔ o ma witiri 9 fana 9 laban 9 min bɛ 8 dafa 9 la a bɛ fɔ o kelen fana ma witiri 10 mun de bɛ 10 fana dafa witiri la
kelen mi me fara tan kan n'a bɛ fɔ a ma tan kelen a bɛ fɔ le ma witiri donc an ye witiri lɔn o le ye lɔ kelen kelen ye lɔ kelen kelen min bɛ kɛ fila filaw kɔfɛ n'a diyali ye i ka lɔ fila kɔfɛ i bɛ na ni witiri ye k'a kɛ saba kelen min bɛna fara fila kan a bɛ fɔ o ma witiri walama n ye lɔ naani de kɛ kelen min kɛtɔ n bolo k'a dafa k'a kɛ duuru a bɛ fɔ o ma witiri donc kelen kelen min bɛ bɔ fila filaw kɔfɛ a bɛ fɔ le ma witiri witiri ye fɛn ye fɛn min tɛ se dafa la ala yɛrɛ ye witiri ye ala ye kelen ye masa min ka kelenya tɛ da masa min dafani ma ka kelenya la masa gbɛrɛ tɛ se farala masa min kan witiri ka di ala ye ka d'a kan ala yɛrɛ ye witiri ye donc witiri ye fɛnba ye ala kɛra ko a ka sahaba cɛ ma i kana diɲɛnya si ma ka sunɔgɔ su fɛ i jija ye witiri kɛ k'i ka sɔrɔ ka la o kɔrɔ ye di ni ne ni e bɛ fɛ ka suseli kɛ ni nafila selilɔgɔ bɛ ne ni e la an y'an jija safo seli kɔfɛ n'an sunɔgɔla walama n'an ma sunɔgɔ ni nafila selilɔgɔ b'an ka safo seli kɔfɛ an ye dan fila seliw ma an kana na ni kelen ye k'a datugu ni wulilɔgɔ b'i la kɔfɛ e bɛ wuli tuguni ka fila gbɛrɛw kɛ nafila diyali ye i bɛ s'a bɛɛ kɛla baasi t'o la mɛ y'i jija n'i tɛna na seli gbɛrɛ kɛla i ka suseli kɔfɛ fo fajiri y'i jija k'i ka suseli bɛɛ la ka fɔ ni datugu ni witiri ye ye suseli datugu ni witiri ye o le ka ɲi o le ye sunna ye ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la dɔw bɛna ma ɲininkali kɛ ko ni ne tilala n ka sagafo seli la n ye n ka nafila seli n ye n ka safulu witiri seli tuma dɔ n ye fila kɛ ka salamu bila ka kelen kɛ k'a datugu k'a kɛ witiri ye est-ce que ni ne wulila su dugu tila ma ko n bɛ nafila seli n bɛ se nafila seli la wa baasi t'a la i bɛ se nafila seli la e bɛ na ni nafila lɔ fila sigiyɔrɔmaw ye baasi t'o la i ye witiri kɛ déjà i ka su kunfɔlɔ la i tun ka kan ka witiri le garder k'a réserver k'a kɛ k'i ka suseli bɛɛ datugu komi i ye witiri kɛ déjà i ka suseli kunfɔlɔ la safo seli kɔfɛ i jija i bɛna nafila kɛ o kɔfɛ i bɛ se o bɛɛ la ka fɔ nin kɛla mɛ witiri bɛrɛ seli t'i ma ale ye seli ye ale tɛ kɛ su kɔnɔ siɲɛ fila ale bɛ kɛ siɲɛ kelen pele kelen min n'a tɛ dafa mɛ min cɛ ka ɲi i y'ale garder n'i kɔni k'a lɔn k'a fɔ n bɛna wuli ka nafila seli i kana kɔn ka witiri nin kɛ i bɛ se k'i ka nafila seli i bɛ lɔ kelen pe nin garder n'i tilala waati o waati i ka suseli la a kɛla safo seli kɔfɛ a yɛrɛ kɛla i ka suseli i wulila dugutila ma ka seli kɛ i jija n'i bɛ n'i ka seli datugu i ye kelen nin ta k'a datugu o le cɛ ka ɲi mɛ n'a sɔrɔ i kɔnna k'a kɛ kɔfɛ fana ɲama tigɛ la i bɛ fɛ ka nafila seli baasi t'a la e bɛ se nafila seli la i ka witiri kɔfɛ baasi foyi t'o la mɛ i tɛ nana ni witiri gbɛrɛ le ye ka d'a kan witiri nin ka kan ka kɛ su kɔnɔ siɲɛ kelen pele ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la i la n ye kuma lasurunya nɔgɔya bonda kɔnɔ misaliya bolo ma ne tilala n ka sagafo seli la tuma dɔ n bɛ fɛ ka nafila dɔ seli a bɛ n ka laada la sɔn ni n tilala n ka sagafo seli la dɔw bɛ k'o ka safulu witiri seli direct sagafo kɔfɛ baasi foyi t'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ sagafo lɔ fila le seli fɔlɔ nafila min bɛ seli sagafo kɔfɛ olu b'o ka sagafo lɔ fila seli alhamdulillah kɔfɛ o bɛ tila o la k'o ka safulu witiri seli baasi fana foyi t'o la n'a diyali ye i b'i ka sagafo lɔ fila seli sagafo kɔfɛ walama n'i yɛrɛ ko non ko ne tɛ sagafo lɔ fila seli la sagafo kɔfɛ ni ne tilala n ka sagafo seli la n bɛ n ka safulu witiri le seli lɔ saba baasi fana t'o foyi la alhamdulillah nafila don ni min nɔgɔyali ye b'o kɛ mɛ a caman na n'i ka nafila sigiyɔrɔma la caya i bɛ barajiba sɔrɔ ni ele banna o le kɛla sa dugu nana tila su nana ko su nana janfa selilɔgɔ bɛ e la mɛ e banna witiri seli la e b'i yɛrɛ ma ɲininka a ne bɛ witiri seli ka ban baasi t'a la n balimacɛ walama n balimamuso i bɛ se nafila gbɛrɛ seli la i ka witiri seli kɔfɛ baasi fosi t'o la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ne ma ala m'o kɛ la ni silama bɛ fɛ ka seli su fɛ lɛri k'a diya k'a sɔrɔ fajiri seli ma se bonda la kani mi ye i bɛ se nafila seli la baasi foyi t'a la nafila min k'i diya lɔ min k'i diya ni lɔ fila selilɔgɔ le b'i la lɔ naani de i bɛ fɛ k'o le kɛ walama 6 walama 8 walama 10 walama 12 baasi foyi t'o la walama 14 baasi foyi t'o la nafila i seko ka kɛ seli min ye nafila la i bɛ se o bɛɛ kɛ la mɛ an bɛ min f'i ɲɛna ko min cɛ ka ɲi witiri min ye kelen pe ye i y'o kɛ ka i ka suseli bɛɛ datugu o le cɛ ka ɲi ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛna ala kɛra ma ɲininka sɔrɔ sallam ala kɛra yɛrɛ tun b'a ka seli kɛ cogo di a tun b'a ka suseli kɛ cogo di a tun b'a ka su nafila kɛ cogo di ala kɛra ne ma nin kisi b'a ye n'a tilala ka safo seli la n'a tilala safo baaraw la ala kɛra tun b'i la ka sunɔgɔ a tun b'a damina sunɔgɔ le ma fɔlɔ
n'a kilala sunɔgɔ la ale tun b'a ka su kilan ka taa kilayɔrɔ 3 kira belebele sallallahu su kun fɔlɔ saafo seli kɔfɛ a b'o kɛ sunɔgɔ ye a filanan musow le b'a bolo musow ka hakɛ bɛ d'o ma c'est tout à fait normal o y'a ka su kun filanan ye a ka su kun sabanan a tun b'o le di Alahu Taala ma a b'o le kɛ bɛɛ kɛ bato ye a tun bɛ lɔ 11 de kɛ waati bɛɛ an bɛ lɔ 11 min kɛ sunkaro la nafila seli la saafo seli kɔfɛ an bɛ lɔ 2 sigiyɔrɔma 10 kɛ ka ban fana ka 1 kɛ k'a datugu walama an y'a fɔ sa an bɛ lɔ 2 sigiyɔrɔma 8 kɛ ka ban ka 3 ta k'a datugu ka kɛ 11 ala kɛra tun b'a ka nafila seli o cogo de la sufɛ a tun bɛ lɔ 11 de kɛ nafila seli la sufɛ sunkaro fana na a tun b'o le 1 kɛ sunkaro tɛ fana a fana b'o le 1 kɛ ale y'a ka suseli bɛɛ kɛ lɔ 11 de ye sunkaro le wa lɔ 11 de sunkaro tɛ wa lɔ 11 de ala kɛra tun b'a ta k'o cogo la mɛ ni fanga tɛ ne ni e la ka lɔ 11 kɛ susu n'an seko ka kɛ lɔ 2 ye ka 1 kɛ k'a datugu baasi foyi t'o la n'an seko ka kɛ lɔ 4 ye ka 1 kɛ k'a datugu ka kɛ lɔru ye baasi foyi t'o la mɛ ni mun de ye nin ɲininkali la caya la silama dɔw le b'i wele ka ma ɲininkali kɛ ko ala la ne ka kan k'an ka suseli kɛ ɲɛ jumɛn ma ni lɔ joli ye n balimacɛ o yɛrɛ fanga i fanga ka kɛ min ye ele le k'o lɔn n'i le k'a lɔn k'a fɔ saafo seli kɔfɛ n bɛna sunɔgɔ ni n wulila n bɛ fɛ ka lɔ damadama kɛ ala ye ni n seko ka kɛ lɔ 2 le ye ka 1 kɛ k'a datugu o fanga le bɛ na o ka ɲi o ye hɛrɛba ye walama ni n seko ka kɛ lɔ 4 ye ka ban o la ka 2 seli ka salamu bila ka 2 seli ka salamu bila ka 1 ta k'o datugu ka kɛ lɔru ye ni ne seko ka k'o ye baasi t'o la ala kɛra ye lɔ 11 kɛ ni n seko ka kɛ lɔ 11 ye n b'o kɛ ni n seko ka kɛ lɔ 7 ye n b'o kɛ ni n seko ka kɛ lɔ 9 ye n b'o kɛ ni n seko ka kɛ lɔ lɔru ye n b'o kɛ ni n seko yɛrɛ ka kɛ lɔ 3 ye n b'o kɛ alhamdulillah baasi foyi t'o la olu ye nafila le ye i kana i yɛrɛ kun kɛlɛ k'a fɔ ko force le ne ni ne kɛli ka kan sufɛ seli ti ale choix fanga min b'i la i y'o kɛ komi n y'a expliqué cogo min na a bɛ fɔ le ma ko suseli k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la mais le seul conseil que on doit retenir lɔ 1 min bɛ nin kɛ la an ye lɔ 1 ta k'an ka suseli bɛɛ dafa o le cɛ ka ɲi ala ma an bɛnna sɔbaba ma ala ma a faamuyali ko ɲuman di la an bɛɛ la ka foni ma inshallah nin bonda kɔnɔ ni mɔgɔ min ɲagamini bɛ ɲininkali dɔ la ka bɛn suseli fanfɛla ma inshallah je pense que c'est bien compris e bɛ se weleli kɛla messenger kan an ma a yɔrɔ laseniya ye ala ma a bɛ faamuyali ko ɲuman di la ma alhamdulillah ala kɛra banna a ko a ye a ko a kana karo tile 3 su min bɛ don a bolo ko a y'i jija ka dumew kan suseli a kana laɲasi ma fo a ye witiri kɛ k'a ka seli datugu witiri ka ɲi dɛ dɔw bɛ ma ɲininkali kɛ ko witiri ninnu est ce que forceli wa parce que dɔw b'a kɛ dɔw t'a kɛ n balimacɛ ala kɛra ka sunna kanu balo a ye nin sunna kanu a ye nin sunna kanu nin sunna diyala ye ka d'a kan a nafa ka bon a nafa ka bon a nafa ka bon a ka mantow kan o kosɔn a y'a fɔ an ye sɛbɛkɔrɔfɔli la hali n'a ma kɛ an ma obligatoire ye mais an y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra ka taasila don a y'an lasu taasila min tali la k'a kɛ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la donc alhamdulilahi rabbil alamin ladilikan sabanan ala kɛra bɛna min di abu hurayra ta ma a ko abu hurayra i jija ye walagaseli bila i doni na i bɛ voyage la i tɛ voyage la subhanallah walagaseli o ye ladilikan sabanan ye i kana i mabɔ walagaseli la ɲasi ma hali ni mɔgɔ y'a f'i ɲɛna ko obligatoire tɛ k'i n'olu lamɛn obligatoire tɛ o ye tiɲɛ ye mais nafa min b'a la n'i b'a nafa dɔn i t'i mabɔ a la wallahi voyage kɛlaw n'i bɛ voyage la ko seli min ye lɔ 4 a kɛli ma lɔ 2 mais nin seli n'a a nafa kosɔn hali n'i bɛ voyage la k'i bɛ s'a kɛla o ye seli jumɛn ye o le ye walagaseli ye an bɛna kuma walagaseli min kan a ka kan ka kɛ waati min na lɔ joli le ye an n'a kɛli ka kan k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulilahi rabbil alamin an faw ani an baw an bɛna an yɛrɛ ye walagaseli la walagaseli seli jumɛn don a bɛ kɛ waati jumɛn nin ye seli ye arabukan na n'i y'a mɛn ko salatu duha tile bɛ a kun na bɔ waati fɔlɔ min na salatu duha tile kun bɔ waati fɔlɔ seli nin tɔɔlalaw de la an ko walagaseli baasi foyi t'a la o ye an ka kan ye an fana b'a fɔ kan de la an b'a faamu kan min na salatu duha walagaseli
wati jumane ya seli wati a seli wati yere munye anya lon folo ko seli niye nafula de ye komi nafula seli to kera sallam a bazela a dumela ni seli kan aya nyini aka sahaba fana fe ko ye ni seli ke o kala voyage la o maka voyage la seli ni medam na leri juma seli ni medam na ni teleye akuna ba folo ke misali ya boloma wati joli lebe do wala seli ni fajiri seli wati ke li yanka calendrier o mafle surtout anka jamanaw farafina ni azi jamanaw olu chaman be olu wati u kasuru nyona ni ye saudiya jamanaw mafle kanga farafina jamanaw mafle nunu seli watu bebe do nyona wati janto ni nyonche donc alhamdulillah an minu be ameriki wala ma europe a chamana abese an compliqué la doni mais ame wati minabi akano ko sebe fajiri seli ni fajiri seli bana wala seli le bena na fajiri seli ko fe me wati duma leri kelemese do la fajiri seli ni wala seli che ko mi nye jamana minu ko fo azi jamana ni farafina jamana ni fajiri seri e misali ya boloma an fe 5h30 5h30 ni fajiri seli e 5h30 a chamana ni fajiri bana seli la abe fo yoro ko 6h30 wala ma 7h an fe farafina tele ya kuna bo foloke donc seli o wati damnana o koson ala kera sallam aka misir la madina ko do be o ko ka chekayn ko sebe abe fo parti ma ko rawda ala kera ye arjina parti min ko fa ka misir la ni bela ka foni ma nata ka se seli la ni gbekene seniman kan gbekene mi arjina parti do ye kabe ala kera yera kuma kan seniman bama ako ko nka mimbaru nka kutuba lo yoro me kutuba boyoro mi ani nka sokono yoro ni nyonche ka dam nan ka kutuba boyoro fo ka ta sen ka sokono aisha ka sokono yoro gbekene ni mi me ala kera ko ye arjina parti do ye donc arjina parti wa be fo le me ko rawda ko rawda après on va répondre Inch'Allah. Allah m'a bien sababa. Salam Oustaz, s'il vous plaît, une question. En cas, tu fais tout tes 2 rakats et tu décides de laisser witr après. Et en cas, tu n'arrives pas à te réveiller jusqu'à l'heure de Fajr. Est-ce possible de faire witr avant? Non, witr l'ari bébé. Ni fajiri seli wele bana kala kaban witri l'air datula. On doit s'arranger ka dam na safo seli kofe comme nya fo chogomi. Ka dam na safo seli kofe fo kata se fajiri seli watima ni fajiri seli wele bana kaba fajiri seli wele ya kuna bodor witri l'air bana. Donc tu as le choix ki ka witri garde ka ki ka suseli tatuna ye me yi jija akela nyanya yi ka witri ke jani fajiri seli wole ye ke no tani fajiri seli wole bana o koro di ko sufe seli leri datula o bloquer la ni sufe seli leri bana datula kaba o koro di witri tunganga ke wati mina o wati datula wati bere le damna na o ye fajiri watu ye mais inshallah amena kuma ni sujet ka witri yere est-ce que namasa kela est-ce que amesa julu saralawa ni bela ka funi ata question ye mais inshallah ma Allah taala dalika famiyal ko madi ambe mala mukara ameto anka wala aseli leri la wala aseli leri ye muye ni ka calendrier mafles lama ka calendrier mi me afficher misuru yoro la fajri seli ko fe la prière de subh après ibesa yela fajri seli kerefe. Ah oui, à quel tour? Oui, alors? Alors? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz, ko safal witri aywa. Sura man dese ka kara safal witri ro. Nafla sel la sura dialiye ebe sa beka na bashita la mais sunna bunda kono
ala kara tun ye a ka u shafu lo fɔlɔ lo saba fɔlɔ la a tun bɛ sabi kalan waati caman lo filanan na a bɛ kuli ya ayyuhal kafiruna kalan lo kelen min ye witiri ye a tun bɛ kulu walaw kalan ka kul a'udhu birabbil falaki kalan ka kul a'udhu birabbin nasi kalan o tun ye ala kɛra ka sunna ye mɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko forcé la n kan k'ole kalan waati bɛɛ ni k'a kɛ o ɲɛ ma i bɛ sunna baraji sɔrɔ mɛ n'i m'a kɛ o ɲɛ fana ma i ka shafil witiri kɛ inshallah mɛ k'a fɔ le ko forcé ko n ka lo saba min to la ko forcé le n ye sabi kalan fɔlɔ la walama ka kuliya ayyuhal kafiruna kalan filanan na ou bien ka kul wallahu ni birabbil falaki ni birabbin nasi kalan sabanan na n'i y'o kɛ i ye sunna baara le k'o ye mɛ o tɛ diyagoya ye shafil witiri bonda kɔnɔ inshallah diyagoya tɛ. Question filanan est-ce que safina bɛ se ka saliji tiɲɛ ni mɔgɔ tilala seliji t'a la ni mɔgɔ banna seliji t'a la yomi ye saliji rɔ boy par exemple ye wa tasara ko wonya ou bien ye den saniya après yi bolla ko safina la i don ye saliji rɔ o bɛ se ka saliji tiɲɛ o si tɛ seliji tiɲɛ mɔgɔ n'i bɛ seliji la fɛn minnu bɛ seliji tiɲɛ olu t'o ye a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko nawaqidul wudu mɔgɔ bɛ se to la seliji la ka den changer ni banna i b'i bolo seniya i bɛ se a seniya na ji la walama safunɛ la baasi t'o la i bɛ to seliji la ka mura na ko baasi t'o la olu si tɛ seliji tiɲɛ na fɛn min bɛ seliji tiɲɛ mɔgɔ min n'a to la seliji la ni fɛn dɔ bɔla ɲɛfɛ fan fɛ walama kɔfɛ fan fɛ a kɛra fɔɲɔ labɔ ye walama a kɛra fɛn wɛrɛ labɔ ye o bɛ seliji tiɲɛ mɔgɔ min n'a to la seliji la n'a ka dumuni kɛ dumuni min ye ɲɔgɔmɛ sobo ye ɲɔgɔmɛ sobo ma haramuya halala lo mɛ n'i ka ɲɔgɔmɛ sobo dun i ka kan k'i ka seliji de pran mɔgɔ min tola seliji la ale ɲinana ka sunɔgɔ a ye sunɔgɔ min kɛ a ma bɔ a yɛrɛ kalama sunɔgɔ waati janyana n'o wulila sunɔgɔ la a kana fɔ k'a bɛ seliji la dɛ a ye seliji ta mɛ sunɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ mɔgɔ bɔ seliji la mɛ an tɛ kuma n'o kan mɔgɔ fana k'i to seliji la ni tolon tɛmɛna muso n'a cɛ tɛ magaɲɔgɔnya bonda kɔnɔ o fana bɛ mɔgɔ ka seliji tiɲɛ donc olu le ye ko belebelew ye minnu bɛ adamaden ka seliji tiɲɛ n'o tɛ k'i to seliji la baasi foyi t'a la muso b'a yɛrɛ mamu a ka tulu la a bɛ n'a b'a a ka bon kɔnɔ a b'a yɛrɛ parfuma cɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ safunɛ utiliser nin si tɛ seliji tiɲɛ inshallah ala ma nɔgɔya la. Amina, merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. An bɛ sorry. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Ne y'a question tun bɛ le ka ɲininkali kɛ n ko après sunkalo 6 jours ma an b'a accompagner de o komi an ni muso ninnu an bɛ to ka juru sara ni bana juru sara la 6 jours ne est-ce que i bɛ se k'a don siɲɛ 2 wa bien fo i b'a don de k'a tugu ɲɔgɔn na obligatoirement. Ni muso banna ka sunjulu sara la a ka kan k'a daminɛ sunjulu sara le ma alhamdulillah ni muso tilala ka sunjulu sara la muso y'a jija kalo kelen de dila an ma ko an ye sun tile 6 don kalo kelen i k'a don ɲaɲa donc muso i k'a don ɲaɲa a bɛ komi i ka sunjulu sara i ka sunjulu sara kɛ ɲaɲa mais kalo kelen de dili ma k'u ye tile 6 don donc sunkaro ban tile joli le ye ten muso y'a mafilɛ n'ale tilala ka sunjulu sara la ale ka kan ka mafilɛli le kɛ tile an bɛ waati joli le la bi tuma dɔ sunkaro banna tile 13 le ye bi ye shawal tile 13 le ye bi ye donc alhamdulillah karo kelen no de dila ma n'i ye tile 13 bɔ karo kelen na donc muso bɛ s'a don la ɲaɲa n'a k'a don bi ka dɔ gbɛrɛ don sinikɛnɛ baasi foyi t'o la ale kɔni y'a jija yanni karo kelen ye dafa a ye s'a ka tile 6 don la a ma ɲin'a fɛ k'a y'a tugu ɲɔgɔn na n'a fana k'a tugu ɲɔgɔn na fana baasi t'a la inshallah ala ma sɔnna yɛrɛ inshallah barakallahu fik wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wala seli be damna waati juma an y'a waati le ko fɔni an tun bɛ ala kara ka misiri kisali ma
yoro min na be fama ko rawda argina niyo argina parti mi me ala karaka misiri kono ko ma yere ya ko foto mi chami ma kuma ni sawna kula ni fajiri seli bana kam mo munu to rawda kono ni fajiri seli bana kam mo munu to rawda kono beba kalama ka foko fajiri seli ko fe seli te kala fajiri seli ko fe madama ni ka exception ou be to madama mo mi masaka fajiri lo fla folo sella an ka to lu yere fana bondama donc ni fajiri seli bana ka mo munu to ala karaka ni parti nyuma ba kono ka misiri ni parti nyuma ba kono olu be se tola ye a chamana o te mo la do wati o la parce que mo munu kanime ka yoro umna seli wati te ala karaka fajiri seli ko felay donc mo munu sin me rawda kono olu be profiter ka zikuru ke parce que seli wati te o wati donc leri kelen wala ma leri kelen ni militi bisaba ko fe wala seli leri be doni wala seli leri bana dola mo chama be girindam na ka foko na to seli lay parce que wati mino donc mo munu signi me obolu la baka mo gbere la do me fe ka min fo wala seli azi jamana ni farafina jamana uka wala seli leri fajiri seli ko amanja leri kelen ni militi bisaba yoro dola abe be ça dépend tele botoko yoro dola leri fla yoro dola leri saba en fait Amérique jamana ni Europe jamana la surtout hiver wati sumaya wati mina suka jan a chama na wala se leri be se janya la doni fajiri sel ko felala mais telebe kanga kuna bo wati na tubabulaya Amérique ni Europe ete wati donc anya donc a foko fajiri sel ko wati jante do la fajiri sel ko ani tele kumbo folo wati la c'est-à-dire meni fola nyele pukanye sa famille la loninkela ko bele ye o ye calendrier la bo fajiri sel ko fait il suffit seulement de regarder ashuruq lever du soleil si tu remarques le lever du soleil net alhamdulillah allon ka foko ja wala sel wala leri damnana do be se ki ka wala sel al nasro tele ya kuna bo 6h de lawa wala ma tele ba kuna bo damnana ou fait 7h de lawa wala ma tele ya kuna bo damnana ou fait 8h de lawa tout ça là dépend ka bo tele la kuna bo lima donc cette prière là même ni seli yera tola la tele ya kumbo folo wati lela na be fama ko wala seli salatu duha si on te pose la question qu'est-ce que signifie cette prière signifie lever du soleil tele ya kuna bo folo wati donc alhamdulillah nambano lona anga leri folo lo a leri laba wati mane ni mo mi masakela o wati Oustaz Diané, y a-t-il une différence entre Fajr et Subh? Wallah, les savants disent que Al-Fajr c'est Al-Subh, Al-Subh c'est Al-Fajr. La majorité des savants disent que Fajr les Subhuye, Subh les Fajr. Mais Alhamdulillah, divergence de Obena, Moro dobe nafla mi meke kasoro ka Fajr seli ke Moro dobe Subh koye kabanka Fajr ke Fajr seli. C'est la personne qui dit Fajr, c'est la même personne qui dit Al-Subh. Fajiri seli le subu seli donc jama ko ka beye korokele al nasr doube nafla mi meke fajiri seli al nasr doube to do taka do maka to do di fajiri seli yerema no tani beye kelenye ki di subu di fajiri ki di fajiri di subu alhamdulillah ka famiyal ko madi ambe malamo kala amenana anka wala seli leri folambolo al leri folo fajiri seli kofe ça dépend tele be bo awka jamana la nyami ni awka tele kuna bo folo be damna leri kele ni militi bisaba le kofe fajiri seli kofe wala ma leri fla ni militi bisaba wala ma leri saba tout dépend de vous donc allô salam alaikum ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullah salate alhamdulillah mala tanu ko sabe direct la nye wa me direct la okay ni gali dole ne bulu bismillah aske wala salimentia wala salimentu dumambale mfakenye akiye wal hamen sallale ma difference ni melo ala butumule wal hanini wal haba donc o difference ya fa yo kuna flenduma wala selle sino mfa ne ya makiera le mfa ye wala hamen dumantu ye mfa ya mema ye voyage lala ala ni ala masandis lubake ada fo se fere ko ka mombi lalo même si
wali adi ala wal hasal wal had mantra yo kuju ena tume ndini na malati wal hanini wal habasi ne ma wuli difference lo alhamdulillah anka millo anka lonina anka wala sel kelen pele lo ole ame kan ko le expliquer inshallah anya mo be to ka kuma do façon tuma do o kan la nyini be kuma kelen ne me kuma fo chogo le ba bola nyoma sino wala mi kelen min ko fala la karabul sallallahu alaihi wasallam me kan ko le ko fote inshallah lama sonera mais never tele wulwati odi wonya wala ali wala kila me kuma no le kanti okay inshallah okay assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin donc ni wala seli leri bana damnana beka leri fololo ko mi nya fa chokomi mais a leri laban wati wala seli leri ka jambale ça dépend ni le mi masa kela fajiri seli kofe leri fla wala ma leri sabani tele ka kunabo ni masa kela misalia bolo ma ni tele ba kunabo 7h li ka dam na 7h abese kela wala ni tele ba kunabo 7h li o kofe abese kela 8h la abese kela 9h la abese kela 10h la abese kela 11h la ele be sa lona chogodi ko wala seli te se kela leri dmana ni seli fana toto la militi leri keleni militi bisaba wala ma leri fla ele lebe calcul kela ka damna wala seli leri kumfolo ni tele ba kuna bo 7h anyo ke wala seli leri kumfolo fo kata se seli fana seli leri nye leri keleni militi bisaba wala ma leri kele wala ma leri fla ça dépend donc ele bi gija c'est comme il tami bolo ko duya ni tele ba kuna bo on fait 7h o kore ko leri foro le boy donc abe se kala 8h la abe se kala 9h la abe se kala 10h la abe se kala 11h la ni sel fana ye 13h le ye alhamdulillah ame sa kala fo 11h30 na nyona wala ame so kala ngal leri la bay do yera ko leri minute bisa abe se to la sel fana na ka be se kala a leri la bay ke minute bisa ba ye jani sel fana se wala ma leri kelen wala ma leri kelen minute bisa ba donc ni choix dépend de toi ka yera na ka fo ko ni a wati le a wati gmane kan ni wati baye parce que anya dina la wati bebe la daga nyeme wati do fana me o fana wati kan ko sebe katno wati bekan wala sel wati yere le oye o wati me tele be bo wati mina boli yere la ele ba dam na 7h kana se 11h kana se 11h30 ou bien faut kana se midina midin ka dam na 7h kana se midina leri olu nyonche malala leri mi me soro ni nyonche iba dam na 7h 8h 9h 10h 11h 12h ebe ni leri woro latla a chemala abe se kala 9h30 wala ma 10h30 telebe akuna bole la wati wala katna wati beka o yera fananye wala seli wati mabado ye asabati la ko nyome de mena kana dogo abamso suma kor wati mena ni tele bola yere ou abe fo wati le mako wala seli wati yere donc qu'est-ce que cela signifie wati min folambola abe sella o bela mais wati do fana me o fana wati kayn ko sebe tele be bo wati mina fangala fo nyome demena kana dogo nyome basuma kor wati mi ka famiyel ko nyumadi ambela ka fon ma alamu kala ni seli yere lo jolle o le nyini ngali wala seli lari wala seli alhamdulillah rabbil alamin adoya ni bay lofla ni seko ka ke lofla ye o be sekala ika wala ye achaya ni mba fana lo ninkela ko ka achaya ni bay lo segiye o koro yi ka flaseli ka salamu bla 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 o be ke lo segi ni seko ka ke segiye iseko ka ke fnaniye iseko ka ke woroye iseko yere ka ke segiye wala ma iseko ka ke loflaye ni mbe walale donc o fana famuna wala seli ni seko ka ke loflaye ki ka wala ko ye alhamdulillah ni yere ko ko fanga be na mese do farlanga nafla seli ka mi wala ye alhamdulillah bi ta ke lonani wala ma lo woro wala ma lo segi alhamdulillah rabbil alamin adoya ni ba lofla achaya ni ba lo segi bashito la o ye wala seliye ame Allah taala dalika famiyal ko madi ambe malamu kala am fawni amba hadisa ya fanye ko wala seli adoya ni ba mi lofla ye
ko abe adamaden kolotuguda kɛmɛ sabani ko bɛɛ la k'a fɔ ni saraka bɔ k'a ko komi i ka ala ko ɲuman lɔn ka bɛn i kolotuguda kelen kelenna bɛɛ ma an bɛ alaw taala dali ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali kalo kalo su min kofɔla ko tile saba sun n'a bɛ do damina silamaw ka karo 13 ni 14 ni 15 na a yɛrɛ fana bɛ se do la silamaw ka kalo fɔlɔ la komi a cɛma la komi a laban tout dépend o bɛɛ la ka fɔ ni daga la ani fana an y'an jija an kana diɲɛnya si ma k'an ka suseli datugu an kana sunɔgɔnya si ma f'an ye witiri kɛ k'an ka seli datugu nin ye ladilikan belebele ye min bɔla ala kɛra yɔrɔ k'a di a ka sahabaw ma ne ni e fana ta ye nin ladilikan ye an y'an jija k'an bolo kɛ nin ladilikan selimanw da an ka kunnadiya b'o le la an ka hɛrɛ b'o le la an ka khayira b'o le la ni ne b'a to ne ni aw bɛ an ka mizanu labiliya kiyamalo ni nafila baaraw kɛli ye ka da ka nafila baaraw ni kiyamalo n'i ka farida baaraw mafilɛla n'olu ma se puwa sɔrɔ la ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye k'aw y'a ka nafila baaraw mafilɛ aw y'a ka nafila sundoli mafilɛ aw y'a ka nafila seliw mafilɛ aw y'a ka walagaseliw mafilɛ aw y'a ka tɛnɛlɔ ni alimisalo sunw mafilɛ aw y'a ka kalo tile 13 ni 14 ni 15 sunw mafilɛ donc ni nin bɛɛ mafilɛla k'a ye k'a fɔ ala la n'i ka obligatoire baaraw ma se i ma dɛmɛna kiyamalo i ka surrogatoire baaraw nafilaw le filɛtɔ o barajiw le tatɔ kana fara i ka faridaw kan i bɛ don i ka arijinɛ kɔnɔ nɔgɔya bolo ma an y'an jija ka nafila baaraw la caya ne ni e ye julumuntɔ ne ni e b'a kɛ ala la su ani tile ne min bɛ kumana ni ye e min bɛ ne lamɛnna ne ni e bɛɛ ye julumuntɔ nafila baara ninnu dila an ma le an ye se baara ɲuman la cayala kɔnɔ ka baara caman kɛ k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛra Oustaz, les doigts d'ouverture, la salat doit être récitée avant la salat obligatoire. Les invocations de l'ouverture, c'est les mêmes invocations. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ado yarabe Allahumma ba'id bayni wa bayna khata'uka janyotoy. Min ka no anyo di mohoma. Duwa mi meke ka seli dayele. Farda seli be dayele boloni duwa kele miye. Ibe duwa kelo le fana fo. I ka nafila seli la ka seli dayɛlɛ ala ma faamuyali ko ɲuman dila an ma alhamdulillah n'an sela yan an bɛna bi ladilikan senimanba min bɔla ala kɛra yɔrɔ k'a d'a ka sahabaw ma n'an mantɔn bɛɛ an bɛna bi ladilikan dan ye an bɛ alaw taala dali ka an tulow kɛ tolo kunnadiw ye ka an fara jɔn kunnadiw kan k'an fara alaw taala ka yɛrɛlasigilaw kan seli min kofɔla an bolo nin n'a bɛ fɔ a ma ko walaga seli salatu awabina do yɛrɛlasigilaw ka seli lo tubijɔnw ka seli lo mɔgɔ minnu ye yɛrɛkuntɔn lase o yɛrɛ ma olu ka seli do kameledenw ni sungurudenw an y'an jija k'an bolo kɛ nin seli la obligatoire tɛ ni min yɛrɛ sɔrɔ lo min na k'a kɛ baasi foyi t'a la mais waati lakolo minnu b'an bolo an y'a lacaya parce que dɔw ko le ko ni ka walaga seli daminɛ i t'a dabila la kɔ ninnu bɛɛ ye kumakanw de ye ko ni k'a daminɛ i t'a dabila nafila le fɛn min tɛ obligatoire ye ala kɛra k'i lasu a kɛli la le ni min yɛrɛ sɔrɔ lo min na k'a kɛ baasi foyi t'a la mais ni k'i yɛrɛ sɔrɔ ni ta min bolo i y'a kɛli la caya o le ka ɲi k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين